अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में ये यकायक जो 14 घंटे 16 घंटे लोड शेडिंग होनी शुरू हो गई है। जो हमारे विलेजेस हैं उसमें तो 14 से 16 घंटे हो रही है, शहरों में 10 से 12 घंटे हो रही है। इसके पीछे क्या राज है? ये क्या हुआ कि 2 साल तक इमरान खान की जो हुकूमत थी, जब उसमें गर्मियाँ आती थी तो लोड शेडिंग पहले तो थी नहीं, अगर थी भी तो एक आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होती थी। तो क्या वजूहात हैं कि एकदम से ये लोड शेडिंग इतनी बढ़ गई? ये एक महीने में क्या इमरान खान ने इतना बुरा माहौल इनके लिए छोड़ा था कि इनसे कोई चीज़ काबू ही नहीं हो सकी? तो एक तो मैंने चार्ट पहले भी शो किया था, दोबारा भी शो करूँगा आपको कि उसमें आप देख लें कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जो है ये बिल्कुल लाइन जो है स्ट्रेट आ रही होगी, और उसके बाद फरवरी के बाद ये किस तरह एक पहाड़ बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जब से ये इनको लेके आया गया है इस नाअहल गवर्नमेंट को, उसके बाद जो है इनसे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकी। और जैसे कहा जाता था कि जनाब हमारे मुस्लिम लीगी भाई दोस्त जो कहते थे कि जी शहबाज शरीफ, स्पीडी शहबाज शरीफ और जनाब एडमिनिस्ट्रेटर, और ये इमरान खान के बारे में तो कहते थे ना जी इनके पास तो टीम ही नहीं है, ये तो बेकार लोग हैं, इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो तमाम वो लोगों से मेरा सवाल ये है कि जो शहबाज शरीफ जो इतने एक्सपीरियंस थे, पिछले 30 साल से पंजाब में हुकूमत चला रहे थे, इनकी जो स्पीड का क्या बना, इनका जो तजर्बा था उसका क्या बना, इनकी जो इतनी बेहतरीन टीम थी जो अब आके कहती है कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन 54 बंदे लेके शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जाके बैठ गए हैं, जनाब सैर करने गए हैं टर्की में। अब उसके पीछे क्या राज है, क्यों गए हैं, वहाँ से क्या मिलता है, वो तो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन ये चीज़ साबित हो गई है कि शहबाज शरीफ और उनका टोला मेरा ख्याल है कि मौजूदा दौर का सबसे नाअहल टोला है, और जो इनको लाने वाले हैं इस वक्त वो पछता रहे हैं और इस वक्त वो घबराए हुए हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही है कि अब मैं करूं क्या। उनके लिए बस ऐसे ही है कि आगे कुआं और पीछे खाई वाला हिसाब हो गया है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये तंज भी कर रहे हैं कि जी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च करना था, आज उसका दिन था, वो आए नहीं, वो ये नहीं। आपको पता है कि जो पहले हुआ है, जो प्लान भी एक सामने आया कि जिस तरह लोगों को मार दिया जाए और ये हंगामा किया जाए, और इतना जुल्म लोगों के साथ किया। पुरअमन एक रैली थी और इनको इजाज़त मिलती रही है, लेकिन ये वो इजाज़त नहीं दे रहे क्योंकि अंदर से ये डरे हुए हैं। तो इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, वहाँ से पता लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी जो स्टेटस है वो भी क्लियर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फ़ैसला करती है, क्या वो आज़ाद है या वो किसी के नरखे में है, तो इस चीज़ का भी पता लग जाएगा। अलबत्ता मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान खान को लॉन्ग मार्च या किसी किस्म का प्रोटेस्ट इस तरह का करना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि ये हुकूमत आने वाले दिनों में अपने ही वजन से गिरने वाली है। जितनी तबाही इस गवर्नमेंट ने मचा दी है, जो मेस इन्होंने क्रिएट कर दिया है, ये इनसे अब साफ़ होने वाला नहीं है, और मुल्क जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है, और लोग जो हैं सख्त परेशान हैं। आप यकीन नहीं कर सकते कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, 208 रुपये सिर्फ डालडा के ऊपर पहली दफ़ा पाकिस्तान में कभी किसी चीज़ का इतना रेट हुआ है कि एक दिन में 208 रुपये बढ़ गए हैं। उसके अलावा बहुत सारी दीगर चीज़ें जो हैं उनमें हर चीज़ जो है बढ़ चुकी है। 30 रुपये का तेल भी आज तक नहीं बढ़ा था, लेकिन वो मीडिया जो घुंघरू पहन के नाचता था बग़ैर पैसों के इनके ख़िलाफ़, पीटीआई के ख़िलाफ़, इमरान खान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, वो इस वक्त खामोश बैठा हुआ है। उनके घुंघरू भी खामोश हैं, उनके डांसर भी खामोश हैं। ऐसा बेगैरत मीडिया है, ऐसे बेगैरत लोग हैं। और उसकी वजह क्या है? आप देख नहीं रहे कि अखबारात को किस तरह इश्तिहार मिल रहे हैं? करोड़ों रुपए के इश्तिहार टर्की के दिए गए हैं। उसके अलावा जो मरियम नवाज साहबा की जो ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें वो कह रही थी कि मुझे पैसे दें, मैंने मीडिया मैनेज करना है, तो करें जी मैनेज, गुड लक टू यू, ठीक है। और यही मुस्लिम लीग के लोग होंगे, यही अवाम होगी, उसमें पीटीआई वाले भी होंगे, बाकी दीगर मुल्क के लोग भी होंगे। इंशाल्लाह एक आध महीने के अंदर जूतियाँ उनके हाथ में होंगी और इनके सरों के ऊपर पड़ रही होंगी। ये मेरी बात याद रखिएगा। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिजली का जो सारा खेल है इस वक्त, जो ये सारी लोड शेडिंग हो रही है, इसके पीछे है क्या, और इमरान खान जो थे वो क्यों कामयाब हुए थे, उन्होंने लोड शेडिंग पे कैसे काबू पाया था। मैं इससे कबल आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जो बिजली के प्राइस बढ़ते हैं, जो इसकी प्राइस इन्होंने बढ़ानी है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ना इमरान खान रोक सकता था, ये तो बिल्कुल नहीं रोक सकते, क्योंकि इन्होंने तो वो गड़ा खोदा था। इन्होंने जब 2013 में पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा इसी तरह लोड शेडिंग होती थी और अंधेरे थे, तो इन्होंने आके भड़क लगाई कि जी अंधेरे हम दूर करेंगे। फिर जब इनकी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने ओने पौने अंधे कुएं में छलांग लगा दी, और इन्होंने ऐसे मुआहदे किए जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी चाइना की, उनके साथ
کہ جسے کہتے ہیں نا چوروں کے کپڑے ڈانگوں کے گز، اس طرح انہوں نے ملک کے اثاثے ملک کو بیچا اور اتنے مہنگے یہ وہ جو ہیں معاہدے ان کے ساتھ کیے. یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ 2033 تک ہمیں ہر سال پتہ نہیں کتنے % جو ہے یہ بجلی کے بلوں کے اندر بڑھوتری کرنی پڑے گی. وہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں روک سکتی کیونکہ انہی کا کھودا ہوا گڑھا ہے. اور اس میں یہ بھی ساتھ لکھا گیا کہ ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں پیسے ہمیں دینے ہی دینے. اس طرح کی ڈیل کی، ڈالروں میں ڈیل کی. اور جب عمران خان کی حکومت آئی تو عمران خان نے کہا کہ یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے. تو انہوں نے چائنا سے جب یہ مطالبہ کیا ان کے آفیشیل کے ساتھ تو وہ ناراض ہوئے کہ بھائی ہم نے کوئی ڈاکہ تو نہیں مارا تھا، ہم نے کوئی آپ کو دعوت تو نہیں دی تھی کہ آپ آئیں. آپ نے کہا جی جس طرح مرضی آ کے آپ یہ یہاں پہ جو ہیں وہ کارخانے لگائیں بجلی کے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور جب ہم نے لگا دیے ہیں تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری قوم کے ساتھ بڑا ظلم ہے، یہ بڑے غلط پرائزز ہیں اور یہ تو قوم مر جائے گی. تو اس کے اوپر تھوڑی بہت ان کے ساتھ ان کی نوک جھوک ہوئی تھی. لیکن عمران خان نے کوشش ضرور کی، پتہ نہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہوا کہ نہیں ہوا. البتہ یہ جو پھندا جو تھا گلے میں ہمارے جو ڈالا ہے وہ اسی جناب مسلم لیگ نون کا کارنامہ تھا. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک مشکل حالات میں جب خام تیل بھی اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے آسمانوں پہ ہے اور مشکل وقت تھا اور انہی کے اپنے کیے ہوئے جو فیصلے تھے وہ ان کے گلے پڑے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں. ان کی تمام مینجمنٹ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ کتنے بڑے قابل لوگ ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں. اور انہوں نے کیا کہا آ کے، غالباً شاہد خاقان عباسی تھے جنہوں نے آگے کہا کہ جناب اگر 1 گھنٹے کی ہم لوڈ شیڈنگ کریں گے تو اتنے کروڑ ڈالر ہم بچائیں گے. او بھائی عمران خان بھی تو کر رہا تھا نا، وہ مینج کر رہا تھا نا، تو اس نے کیسے یہ کر لیا؟ اور وہ 1 گھنٹے سے دیکھیں آپ 10 گھنٹے اور 14 گھنٹے پہ بات چلی گئی ہے. اور ہو کیا رہا ہے کہ بیسیکلی ہماری جو ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے جو ہمیں ضرورت ہے وہ 28,000 میگا واٹ ہے اور ہم جو پروڈیوس کر سکتے ہیں وہ 30,000 میگا واٹ کر سکتے ہیں، یعنی 2,000 ایکسٹرا کر سکتے ہیں. پیسے ہم نے 30,000 سے زیادہ کے ہی دینے ہیں، وہ چاہے ہم استعمال کریں یا نہ کریں. لیکن 3 کارخانے ان کی ماشاءاللہ جو قدم مبارک آئے ہیں اس گورنمنٹ کے، اس کے بعد بند ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو تیل نہیں مل رہا، تیل اتنا مہنگا ہو گیا ہے تو انہوں نے وہ کارخانے ہی بند ہو گئے ہیں. اور اس وقت جو ہے تقریباً 21,000 میگا واٹ جو ہے وہ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. 7,000 کا جو ہے وہ شارٹ فال ہے اور وہ نہیں ہو سکتا اگر ہم تیل دیں ان کو اور سارا کریں کیونکہ. لیکن ادھر سے یہ ہے کہ اگر ہم بجلی نہیں بھی بنا رہے پھر بھی پیسے ہم نے دینے ہی دینے ہیں. اب یہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جناب ہم بجلی استعمال نہیں کر رہے، بل آ رہا ہے، بل اتنا ہی آ رہا ہے، تو بھائی یہ بل اس لیے آ رہا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون والے ہیں جن کو آپ نے جناب آئے تھے تو آپ نے کہا تھا شیر ایک باری پھر، یہ سب ان کے کارستانی ہیں. میں ان مسلم لیگی دوستوں کو کہہ رہا ہوں جو میرے جاننے والے بھی ہیں جو بڑے بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ جناب عمران خان کی حکومت کو نجائز طریقے سے 2 نمبر طریقے سے لوٹا کریسی سے گرا کے آپ نے جو تالیاں ماری تھی نا، جو بھنگڑے ڈالے تھے نا، تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ یہ اس طرح یہ پاکستان کی یہ جو قبر انہوں نے کھودنا شروع کی ہے یہ کس طرح کہاں تک پہنچتی ہے. اور وہ جو ان کو لانے والے تھے نا وہ ٹھنڈے والے اے سیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود بھی اے سیوں اور جنریٹروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کوئی مسئلہ نہیں بن رہا. مسئلہ تو میرے اور آپ جیسی جو عوام ہے وہاں پر جو غریب لوگ ہیں ان کو مسئلہ بن رہا ہے. تو یہ ساری جو بدماشی ہے یہ مسلم لیگ نون نے اپنے سابقہ دورہ حکومت میں شروع کی تھی. آج وہ ان کے جو ہے نا وہ گلے پڑ گئی ہے اور اب ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اور ان سے یہ کام نہیں ہو رہا. یہ ساری سٹوری تھی. اور باقی آپ سمجھدار ہیں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.